सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, ला 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 ला। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। आँखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো এটা একটা ডিনার স্টোরির আমাদের গল্প। তো আমি বানিয়েছিলাম হাফ রাইস, এগ পোচ, পনির সটে ভেজিটেবল। তো দারুণ হয়েছিল খেতে। তো তোমরা বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করো, আশা করছি খুব ভালো লাগবে। আর অনেকটা হেলদি খাবার। আর তোমরা যদি মনে করো যে শুধু পনিরটা বাদ দিয়ে চিকেন দিয়ে করবে, সেটাও করতে পারো। তবে যারা ভেজ পছন্দ করো, বা আমি একটু ভেজ এগ সব মিলিয়ে পছন্দ করি, তো আমি বানিয়ে ফেলেছিলাম এটা। তো ভালো লাগলে ভিডিওটা একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। টাটা।